Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saderengipun pengaosan maos dhateng muallif hadzal kitab Al-Imam Al-Arif Billah Qutbid Da'wal Irsyad Al-Habib Abdillah Ibni Alwi Ibni Muhammad Al-Haddad wa ila Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa Syekh Syarifitatul Sunan wa khususan khasatin ila Mbah Wasil Samsuddin Satana Gedong. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrata abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina a'mamina ammatina ikhwan uhatina wa masyayikhina wa masyayikhina al-musalsalina khususan Syekh Muhammad bin Muhammad Amin al-Bansyad dunia teras Syekh Yasin al-Badan Bayi Abdul Karim Bayi Makhrus al-Madin. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun kemenika amrun minhu saking Allah Subhanahu wa taala bil mauti 'alal Islam. Perintah saking Allah Subhanahu wa taala supaya kita meninggal dalam keadaan Islam. Maka dari itu kita di dalam berdoa selalulah kita minta mati dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya dzal jalal ikram amitna ala di pripun teng al-radul haddad ya dzal jalal ikram amitna ala di nil Islam. Ya dzal jalal ikram amitna ala di nil Islam. Ya dzal jalal ikram amitna ala di nil Islam. Maka dari itu salah satu faidah di antaranya Radhibul Haddad nika kita dipun paringi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk juga menjaga supaya kita niku husnul khotimah. Napa malih nggih menika wonten dawuh Kanjeng Nabi mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sing akhir kalame niku la ilallah maka dia akan masuk surga. Nah, supaya awake dhewe ketika akhir hayat biasanya sakaratul maut niki ben gampang ngucapne la ilaha illallah. Niki ya ketika kita masih sehat supaya membiasakan membaca zikir la ilaha illallah. Malah disebutkan dalam suatu kitab sebaiknya kita itu membaca zikir la ilaha illallah setiap hari jangan kurang sampai 300 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin tiang kalau sudah membiasakan zikir la ilaha illallah niku tiang niku mungkin ketika sakaratul maut niku gampang ngucapake la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beda karo wong sing uripe senengane misuh-misuh, ngomongane Allah, jarang gelem zikir, salate bolong-bolong, nggih. Ketika sakaratul maut dielingne kalau keluargane, sing keluargane ya ngono pisan. Ayo Pak nyebut Pak. Sing ngarepe mati niku ngomong but, nyebut Pak, but. Nyebut Pak, babut karo malaikat akhirat candak gurung sampai ngucap la ilallah nauzubillahi min dzalik. Wong kon nyebut kok babut niki kan. Niki mergo
ora terbiasa ngucap zikir. Wa huwa utawi Islam iku dinullah alladzi akhbara bihi fi kitabi annahu ad-dinu indahu in dipendawakan wa annahu satune kelakuan la yuqbalu min ahadin siwahu. Jadi agama selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ad-dinu alladzi radiyahu li rasulih. Gimana kok agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah taala, yang diperuntukkan kepada utusannya Allah taala wa li ibadihi al-mu'minin. Qala ta'ala inna dina indallahil Islam. Jadi agama paling benar Islam. Maka dari itu kalau ada orang mengatakan semua agama sama, keliru. Kita sendiri harus punya keyakinan bahwa agama yang benar adalah Islam. Dene wong tidak beragama Islam ya lakum dinukum waliyadin, gitu aja. Jangan sampai kita punya pandangan bahwa semua agama sama, jangan. Niku jenenge kepancasilanen, terlalu kepancasilanen. Pancasila tidak mengarahkan ke situ, enggak. Kita yang beragama Islam meyakini agama kita adalah yang benar, kita melaksanakan ajaran Islam itu sing dinamakan mengamalkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa niku. Bukan sampai mengatakan bahwa semua agama benar, mboten. Niki wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agamanya, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan mereka nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang nelongso, orang-orang yang rugi. Wa qala ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Niki al-yauma akmaltu dinakum niki ayat niki temurun ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haji wada. Nggih. Al yauma ing dalem iki dina akmaltu nyampurnake sapa ingsun lakum marang sira kabeh, lakum marang sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kamu semuanya. Niku semua sahabat bungah kabeh ketika turun ayat niki. Agama Islam sudah disempurnakan oleh Allah, kecuali Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala kenapa susah? Karena tahu kalau agama ini sudah sempurnakan, wahyu-wahyu ini sudah diturunkan semuanya, maka tidak lama sebentar lagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tugasnya kan itu selesai. Niki Sayyidina Abu Bakar susah, nangis. Nah niki hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Di saat para sahabat seneng kabeh kecuali Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu nangis susah karena sebentar lagi tidak akan ada wahyu, sebentar lagi tidak ada Kanjeng Nabi berada di sisi beliau-beliau ini, para sahabat. Wa atmamtu lan nyampurnake sapa ingsun alaikum ing atas rekame nikmati ing nikmat ingsun wa raditu lan ridho sapa ingsun lakum marang sira kabeh ridho al islama ing Islam apane dinan agamane niki agama sing dipun ridhone dening Allah taala agama Islam. Walaisa yaqdiru al insan ala ayyumita nafsu alal Islam. Manusia tidak mampu untuk mateni awake dhewe, dia mati dengan sendiri untuk beragama, mboten mampu. Niki. Walakin qad ja'alallahu lahu sabila ila dzalik. Tapi Allah taala yang membuat jalan untuk bagaimana seseorang itu mati dalam keadaan Islam. Jadi awake dhewe niku kabeh ning tangane Allah taala. Sehingga dipun dawuhaken teng hadis arba'in nawawi niku enek wong sing mestine niku napa lek ndelok amal-amal zahire kaya wong ahli surga. Nggih, tiba-tiba mendekati ajal
dia nglakoni kemaksiatan sing akhirnya ndadekne ahli neraka. Dan sebaliknya, ada kalanya wong sing ketok ngamale Allah kaya secara kasat mata ning donya niki disawang kaya wong wis kuwi ahli neraka. Tapi di saat akhir hayatnya tiba-tiba dia dibalik oleh Allah SWT menjadi orang yang taubatan nasuha, akhirnya menjadi orang yang ahli jannah. Ini kabeh ngersane Allah Taala. Maka dari itu awake dhewe aja lali-lali nyuwun nang ngersane Allah Taala, nyuwun diparingi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Walakin qad ja'ala Allahu lahu sabilan ila dzalik idza akhadha bihi kana qad atabilladhi wa alaihi wa amtasalama amarahu bihi wa ayakhtar amat al-islam wa yuhibbuhu wa yatamannahu wa yazmu alaihi. Ngoten nggih. Secarane priyen nggih menika salah satu jalan untuk kita supaya mati dalam keadaan Islam, salah satu di antara nggih menika selalu menuruti perintah-perintahnya Allah Taala. Nggih. Dan dia memilih untuk mati dalam keadaan Islam, dan dia cinta dan dia berharap-harap untuk mati dalam keadaan Islam. Wa yukrahu al-maut ala ghairi minal adyan. Wa la yazalu da'iyan mutadarrian wa sa'lan min Allah ayatawaffahu musliman. Dan harapannya adalah selalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Taala supaya dia meninggal dalam keadaan Islam. Wa bidzalika wasallahu anbiya'ahu was-shalihin min ibadi faqala mukhbiran an Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam. Nggih. Niki termasuk permintaan-permintaan yang diminta oleh para anbiya, orang-orang yang soleh, di antaranya yaitu cerita dari Nabi Yusuf ibn Yaqub alaihi wassalam. Faqala dawuh ngeten Nabi Yusuf, anta wali, anta utai tuan Allah niku iku wali iku kekasih ingsun fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Tawaffani mugi-mugi mundhut tuan ing ingsun musliman hale wong kang Islam, wa alhiqni lan mugi-mugi nyusulake tuan ing ingsun bis sholihin lan wong kang saleh. Niku lho. Nggih. Ndongane ngoten niku. Mugi-mugi awake dhewe disusulkan bersama dengan orang-orang soleh. Benjing awake dhewe niku lek mati niku benjing masuk surga mboten kok mlaku dhewe-dhewe mboten. Selalu kita mengikuti imam kita yang kita ikuti ngoten nggih. Rombongan-rombongan ngoten niku. Nggih. Sehingga wonten ayat nika ndawaken ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. He ati sing anteng niki lho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. He ati sing anteng. Ati sing anteng mergo napa? Mergo kathah zikire. Dadi awake dhewe benjing ketika meninggal dunia nggih, ruhe adewe wong sing anteng, sing sakinah niku adalah ati sing terbiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika kados dipun dawaken ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Menawi kula maos ayat niki ala bi dzikrillah tatmainnul qulub eling nggih. Cerita umik kula bunyai Mbah Nyai Makhrus, bunyai Makhrus nggih. Umik kula niku ketika badhe wafat niku asar niku nggih salah satu di antarane ingkang maos-maos Quran niku di antara bunyai Diniyah. Bunyai Diniyah garwane Mbah Ya Idris niku maosaken surat. Nah, ketika berhenti teng ayat ala bi dzikrillah tatmainnul qulub niku pas les pas ane. Mugi-mugi termasuk golongan yang sing ahli zikir ketika wafat ini. Alamate ketika ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Lah niki benjing lek sing ati sing tenang, ati sing anteng wong sing akeh zikir ini kalih pangeran diperintah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki.
Kowe kembali ya nang pangeranmu. Ya ayyatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Nah niki ridho. Kita kembali kepada Allah Taala dalam keadaan ridho. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah dan diridhoni. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli ibadi niku berarti niki wa alhiqni bis sholihin niki. Fadkhuli fi ibadi ade kon kumpul karo orang hamba-hambane Allah Taala. Fadkhuli fi ibadi awake kumpul bareng melu rombongan kiai kita. Ulama-ulama kita, imam-imam kita, nggih. Bareng fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Bareng melu rombongan para kiai, terus setelah niku masuk surga. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga wa anis sahrata haitsu amanu fatawa'adum fir'aun bil uqubah. Niki tukang sihir niku lho. Niku sing bejo niku tukang sihir niki dah. Tukang sihir niku sing dikumpulne kalih Firaun untuk menghancurkan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Dikumpulne wis dijanjeni pokoknya menang arep oleh bayaran dan dikei jabatan, dikei pangkat sing dhuwur niki. Saharah tukang sihir. Jadi ketika tukang sihir niku berhadapan dengan kalih Nabi Musa, mereka punya tampar apa jenenge tali niku diculne iso dadi ular. Ngoten nggih. Nabi Musa nggih mboten kalah. Tongkate dilepaskan jadi ular. Ulane tukang sihir sing cilik-cilik pangane kabeh karo ulane Nabi Musa sing tongkat niku. Akhire takluk nyerah. Ha niki dipun terangkan oleh ulama kok penak men tukang sihir niku. Pripun kok penak teman? Nembe masuk Islam, nembe beriman kepada Nabi Musa, langsung iso masuk surga. Yang mana sebelum-sebelumnya ini dadi orang sing zalim, nggih. Ketika oleh hidayah, ketika berhadapan dengan Musa, tunduk Nabi Musa, takluk beriman, akhirnya mboten suwi masuk surga. Kan ngoten nggih. Walaupun meninggalnya harus disiksa, tapi kan mboten dalam keadaan waktu yang lama, dibunuh, disigari, disalib niku. Dawen ini, Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dungane ngoten. Rabbana duh pangeran ingsun, afrih mugi-mugi ngesokake tuan alaina ing atase kita sabran ing sabar. Wa tawaffana lan mugi-mugi mundhut sapa tuana ing kita muslimina khale pira-pira kang padha Islam. Niku kok sampai ndonga ngeten niku napa? Niku. Sebab ancamane Firaun niku luar biasa. Cara sakniki niku mateni niku mboten kok langsung ditembak mati niku kok enak men mboten, disiksa. Makanya nyuwun dhateng pangeran diparingi sabar. Ketika disiksa, dipateni alon-alon, disalib niku nek tiyang mboten kuat imane niku nyerah. Artinya dia akan kufur. Tapi lek piyambak dipun paringi kekuatan iman, disiksa oleh manusia seperti apapun kejamnya, dia tetap diparingi Islam. Niki nggih. Malane awake dhewe tetep juga ndonga Allahumma tsabbitna alal imani wal Islam, Allahumma tsabbitna. Ngoten nggih. Rabbana afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Niki nggih. Karena diancam ada dipaten, dipecel-pecel, dicukil motone, disalib, dipenteng ngenten niku. Niku nek mboten tiyang sing imane kuat nyerah nggih. Maka dari itu niki muga-muga awake dhewe dipun paringi iman sing kuat nggih. Rabbana wa Allah taala an Ibrahim alaihi salam anna Husain Ibrahim iku ausa iku wasiat sapa Ibrahim banihi ing pira anak Ibrahim wa an Yakub anasane aku iku ausa iku wasiat sapa Yakub banihi ing pira anak Yakub alaihi salam bil mauti alal Islam faqala ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yakub ila qali fala tamutunna ila wa antum muslimun. Niki kuwabeh pesen ngoten niku. Berarti begitu juga nggih kewajiban kita nggih
pesen nang anak-anak kita supaya tetap iman Islam, nggih. Nah niki wonten cerita nggih, ketika kula teng Rusia nika, teng Rusia dan saya sampai di negara Uzbekistan. Teng Uzbekistan kita masuk di ibu kotanya namanya Tashkent, kota batu namanya. Kemudian dari Tashkent kita menuju ke Samarkand nggih menika makame Imam Bukhari. Imam Bukhari radhiyallahu anhu nggih. Nah niku diceritakan bahwa ketika Uzbekistan dulu dijajah oleh Uni Soviet, ketika niku masih komunis, niku semua kegiatan agama dilarang, termasuk kegiatan agama Islam. Sehingga masjid-masjid itu nggih kandang babi, tinggi napa nggih kandang jaran, pokoknya dilarang orang melakukan ibadah, sholat gak kena. Sholat konangan ditangkap. Jadi akhirnya pripun? Nah niki ceritanya orang sana. Orang sana menanamkan kepada anak-anaknya, pokoknya di dalam hatinya ada Allah, 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 seperti itu. Nah sekarang setelah merdeka mulai 91 mulailah anak-anak muda ini mulai mengenal Islam lagi. Cara-caranya belajaran salat mulanya. Nah niki. Nah paling berat kita hidup di tengah-tengah seperti itu. Maka dari itu nggih ndonga nyuwun dipun paringi Islam niku penting banget. Tetap dipun paringi iman niku penting banget. Coba kalau seperti itu, kalau tidak ditanamkan oleh orang tuanya, yang penting ada Allah, Allah di dalam hatinya. Karena dilarang sholat. Mereka ketika besar akan kehilangan agama. Tapi ketika oleh orang tua ditanamkan seperti itu, ketika penjajahan selesai mereka akhirnya kembali kepada Islam dengan seutuhnya, ngelakoni sholat dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu wa 'alal insan lan iku wajib ing atase insan al ijtihadu utawi nemen-nemeni fi hifdzi islamihi ing dalem ngreksa islami insan wa taqwiyatihi lan nguwatake islami. Bi fi'li ma carane menguatkan dan menjaga pripun? Bi fi'li ma kelawan nglakoni barang amarallahu kang perintah Allah bi iklan ma min taatillahi saking taat marang Allah Subhanahu wa taala. Nah niki fa innal mudayyi'a li awamirillah. Nah niki. Jadi kuncine wong sing pengen dadi husnul khotimah napa? Nggih kudu taat kepada Allah taala. Nggih nglakoni perintah-perintah Allah taala. Dikatakan di sini fa innal mudayyi'a li awamirillah. Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan perintahnya Allah Ta'ala, ora gelem sholat, ora gelem zakat, wis pokoke perintah Allah Ta'ala gene sing dilakoni disia-siakan, muta'arridun lil maut ala ghairil Islam. Itu seperti nggih menyodorkan dirinya untuk mati ghairil Islam. Nauzubillahi min dzalik. Fa inna tarakahu lidzalik, maka sesungguhnya meninggalkannya manusia, meninggalkan perintah-perintahnya Allah Ta'ala, okay? Meninggalkan ijtihad fi hifdzi islami wa taqwiyatihi, okay? Dalilun ala istihanatihi. Jadi kalau ada orang yang tidak sungguh-sungguh menjaga keislamannya, tidak menguatkan keislamannya, menunjukkan bahwa orang itu meremehkan agama Islamnya. Nah ini kan gak kena nih. Nek wong sing ngremehne Islam menapa malih lek sedeke ngelang ora gelem salat, ngarani salat itu gak wajib, iku dadi kufur. Sehingga kena dipateni, ngoten nggih. Cara teng fikih tapi nggih. Tapi sing mateni gak kena pribadi-pribadi. Lah ini kan negara Islam imam yang bertindak. Dalilun ala istinabi haqqid din wa ala istighfaf bihi fal yahdhar al muslim min dzalik ghayatul hadri wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amkan istani kana istihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo istighosah